Pošto sve češće dobijam pitanje o razlikama između primalne terapije i emocionalnog metoda, rešio sam da te razlike malo složim i napravim video o tome. U mojim videoklipovima često pominjem primalnu terapiju koju sam iskusio na svojoj koži i naravno moj način rada, integrativni, koji bi se mogao zvati emocionalni metod ili emocionalna terapija. Više puta sam govorio da su Artur Džanov i njegovo učenje, sa kojima sam se prvi put sreo na prvoj godini psihologije, dakle sa 19 godina, bili moja najveća inspiracija u profesionalnom razvoju. Osim Džanova, veoma mi je važan bio i Carl Rogers i njegova na ličnost usmerena terapija. Zanimljivi su mi bili i mnogi drugi psihoterapijski pristupi, jer se u svakom od njih moglo naći nešto vredno, a najdužu formalnu edukaciju sam imao iz Gestalt terapije, mada nisam Gestalt terapeut. Najdalje su mi bile kognitivno-behavioralne terapije. Dugo se moj način rada izgrađivao i krčkao i jedno vreme ja sam ga teorijski smeštao između primalne terapije i na ličnost usmerene terapije. Poslednjih godina sam primetio da u svoju praksu sve više integrišem upravo kognitivno-psihoterapijski pristup, ali na jedan poseban način, to jest samo u funkciji pomoći klijentima da što bolje rade na prepoznavanju, obrađivanju i doživljavanju svojih emocija. Prema tome, kao što se već može i pretpostaviti, emocionalni metod je integrativni metod u koji su uključeni elementi mnogih načina psihološke pomoći, ali, kako ja to vidim, najviše je primalna terapija, Rogersov nedirektivni metod i kognitivno-terapijski sistem rada. Prva razlika između primalne terapije i emocionalnog metoda je da u emocionalnoj terapiji ne mora postojati takozvani tronedeljni intenziv, gde se radi svaki dan, osim subotom i nedeljom. To nije neophodno i najčešće nema potrebe za tim. Iako se tronedeljni intenziv u primalnoj literaturi često ističe kao jedan od njenih glavnih delova. Druga razlika tiče se trajanja seanse. U primalnoj terapiji je to čuvena seansa sa otvorenim krajem, koja naravno nije sa beskonačno otvorenim krajem, već traje do 3 sata, a obično oko sat i po i 2,5 sata. Seansa sa otvorenim krajem se smatra još jednom nezamenljivom karakteristikom primalne terapije. U emocionalnom metodu seansa obično traje 50 minuta, 45 plus 5 minuta osvrta na seansu, a po potrebi i dogovoru može trajati nešto duže. Treća razlika je u tome što se u primalnoj terapiji plaća unapred ceo paket seansi, uvodni intervju, 15 seansi sa otvorenim krajem, to je tronedeljni intenziv plus 2 grupne seanse, dok se u emocionalnoj terapiji plaća seansa za seansom. To plaćanje unapred možda tera neke klijente da idu na sve ili ništa u svojoj terapiji, ali kod nekih može stvoriti pritisak da moraju maksimalno iskoristiti to što su platili, što se može i štetno odraziti na rezultate tretmana. Četvrta razlika je u položaju klijenta tokom terapije. Glavni položaj za klijente u primalnoj terapiji je ležeći, na dušeku u sunđeru, dok se u emocionalnoj terapiji koristi i sedeći, i poluležeći, i ležeći položaj, zavisno od više faktora koji zaslužuju poseban video. Peta razlika je možda trebalo da stoji na prvom mestu, jeste da su klijenti koji idu na primalnu terapiju izabrali nju na osnovu pročitanih knjiga Artura Džanova, naročito knjige Primalni krik, i očekuju da imaju iskustva koja su opisana u toj i drugim knjigama ovog autora. S druge strane, preko 90% naših klijenata nikad nisu čuli za primalnu terapiju niti za Artura Džanova, a velika većina nikada nije pročitala ni jednu knjigu iz oblasti psihoterapije.
To su ljudi uglavnom iz Srbije, iz regiona Balkana ili na radu u Evropi, koji uglavnom govore jezicima bivše Jugoslavije. Šesta razlika je u tome da emocionalni terapeut nema zadatak da kod klijenta proizvodi bolne emocije uz pomoć različitih tehnika opisanih u knjizi Primalni krik, već prati priču klijenta i kada klijent naiđe na dirljivu emociju, on mu pomaže da je prepozna, artikuliše i doživi. Dakle, u klasičnoj primalnoj terapiji terapeut nastoji da izaziva uznemiravajuće osjećanja kod klijenta i onda sa njima radi, dok je emocionalni terapeut više katalizator osjećanja koje se pojavljuju u klijentovoj priči. Sedma razlika je u tome što se u primalnoj terapiji ne priznaje uticaj bilo koje druge terapijske škole, iako oni naravno postoje, dok je emocionalni metod integrativni, priznaje uticaj drugih škola, ali ih ne koristi eklektički, već u okviru jednog zaokruženog integrativnog pristupa. Osma razlika je konceptualna i terminološka. Naime, u primalnoj terapiji je osnovni pojam primalni bol, a cilj je podstaći klijente da u sebi probude taj potisnuti primalni bol i dožive ga u terapiji katartičkim ispoljavanjem emocija. U emocionalnom metodu je osnovni pojam ne bol, već dirljivi bol, dirljiva osjećanja, a cilj je pomoći klijentu da ih prepozna, artikuliše i doživi. Deveta razlika je u ciljevima terapije. Iako ni primalna terapija ne garantuje, niti sa mnogim klijentima može dopreti do perinatalnih iskustava pre, za vreme i posle rođenja, u njihovoj literaturi se često pominju primali rođenja i terapijska iskustva oko rođenja kod značajnog broja klijenata. Dolazak do tih najdubljih traumatskih iskustava se implicitno smatra neophodnom fazom terapije da bi se neuroza potpuno razrešila. S obzirom da naši klijenti nemaju tako duboke ciljeve, niti znaju da je tako nešto moguće, u emocionalnoj terapiji se retko dešava da klijenti dopru do perinatalnih iskustava. Od 1000 klijenata to se desilo samo sa 2 klijenta. Jedan od njih je znao za primalnu terapiju i hteo je da ide tako duboko, dok drugi pre početka terapije nije znao za ovu mogućnost. U emocionalnoj terapiji je veliki uspeh ako klijent nauči da prepoznaje svoja dirljiva osjećanja i doživi ih u terapiji ili sam. To mu omogućava da se oslobodi skoro svakog stresa kasnije u životu. 10. razlika je u samoj metodologiji rada, to jest u pridavanju ili nepridavanju značaja pripremi klijenta za terapijsko iskustvo, pripremi tokom seansi, a ponekad i pre tretmana. Menjanje kognitivnog okvira klijenta, njegovih vrednosti, iskrivljenja realnosti itd. spada u intervencije iz kognitivne terapije, što je meni puno vremena trebalo da uvidim. Naime, nepripremljen, neupućen klijent će, kada se približi nekoj emociji, na nju verovatno reagovati onako kako je reagovao celog života, iako to njemu nikada nije donelo dobar rezultat. Neuroza se izražava ne samo kroz simptome i tegobe, već kroz sve aspekte klijentovog života. Način ishrane, kvalitet sna, komunikacija sa ljudima, a naročito na način na koji klijent reaguje i obrađuje emociju koja mu se pojavljuje. Zato se neuroza može jedino razrešiti promenom načina na koji klijent reaguje i obrađuje emocije koje mu se pojavljuju. Ako klijent pogrešno prepoznaje svoje emocije, neautentično reaguje na njih i neurotično ih obrađuje, onda se ne može osloboditi neuroze, već njegovo reagovanje i obrađivanje emocija ostaju unutar neuroze. Nešto više o tome sam govorio u videu Neurotično izražavanje bola na mom YouTube kanalu. Na primjer, ako je neko naučio da besni kada ga stigne tuga,
onda on može provesti puno vremena u terapiji optužujući razne ljude i ispoljavajući ljutnju prema njima, ali mu to neće pomoći. On je ubeđen da u terapiji izražava svoj bes, prazni se, a zapravo samo ostaje isti jer ne uspeva da prepozna pravu emociju, tugu. Ne reaguje na tu emociju i ne obrađuje. To pogrešno prepoznavanje emocija proizvodi abreakciju. To nije cilj emocionalnog metoda. Nama su cilj autentične emocije, njihovo prepoznavanje i doživljavanje. I one su uvek dirljive. Dirljive emocije su mešavina ljubavi i bola. U terapijskoj isceljujućoj emociji mora biti ljubavi da bi uopšte bila isceljujuća. U terapijskom doživljaju istovremeno postoje bol zbog nedostatka ili gubitka i ljubav prema nekome ili potreba za nekim. Ako se doživljava samo bol, to je mučno i razarajuće. A ako se doživljava samo ljubav, onda je to prijatnost i zadovoljstvo. Terapijski doživljaj je uvek mešavina ljubavi i bola. Nigde nisam pročitao ni čuo da je Džanov govorio o tome. Eto, nadam se da sam malo više razjasnio razliku između primalne terapije i emocionalne terapije. Hvala. Ako želite, možete lajkovati ovaj video i pretplatiti se na kanal Psiholog.